I could have you again. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying cause you weren't around. Wait guys. You Hai, probably with that aku mau one grem. who always made me doubt. Ini aja dulu. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. Cause how could I ever love someone? Wih, ganti posisi ya kan? And I know we aren't perfect, but I've never felt this way for Wah, no ini benar-benar harus pakai. Jadi guys, aku habis beli software. one. Imagine Aku mau masang dulu. could be so okay now that I'm Takut. guess you didn't mean what you wrote. Yang cowok jumatan ya, nggak apa-apa. Ntar ya, aku cuci tangan dulu bentar. You said past your Wait. street. Aku gini aja. Jumatan dulu yang cowok. Be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you Halo. said. Maaf ya kemarin enggak. You said forever, I'm now sorry. I drive alone past your street. Kita mau pakai software dulu karena I still see your aku jujur udah lupa caranya. places we used to go to. Karena tahu nggak sih guys, aku itu nggak minus kan ya, nggak minus nih. Tapi kayak tiba-tiba kemarin aku kan ke mall sama my mom. Aku kan ke mall with my mom, terus kayak nah itu aku masuk mallnya itu burem, sumpah aku tiba-tiba burem gitu kan, terus aku kayak panik, perasaan aku kayak minusnya cuma setengah deh, terus tiba-tiba aku itu nggak bisa ngelihat jauh gitu loh. Cause you said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Ih, apa sih dianya? Ih, nakal. Nggak suka. Bentar guys. I try to hide, but something broke. I try to sing, couldn't hit the notes. The words kept catching in my throat. I try to smile, I was suffocating though. But here with you, I can finally breathe. You say you're no good, but you're good for me. Bentar, maaf, lanjut cerita. No, we can change. Greget liatnya. Sorry, aku terakhir pakai Softland tuh kayak wah 2 tahun lalu. Kok aneh ya guys.
karena kebalik ya, jadi lebih buram deh. Yang ini sih kayak gak enak, aku ganti dulu aku ini. Itu masih ke Ari yang jaga tuh show-nya. Awas aku nggak lucu. Hah? Udah, lumayan lah. Tapi aku nggak tahu nih. Kita biasakan dulu aja ya. Nah udah buram tuh, terus kayak akhirnya aku kayak nyoba ke apa sih optik gitu kan sama my mom. Terus kayak aku bilang, kok aku tambah buram ya gitu. Terus kayak ya udah coba cek mata gitu. Bener-bener tambah satu guys, yang awalnya 0,5. Terus aku kayak oh my god. Terus aku kayak terus aku nanya kan, ini kok bisa nambah ya karena nggak pernah pakai kacamata. Gimana ya, udah lalu ya udah aku kayak terus gimana, pakai kacamata aja sering-sering biar nggak nambah. Lalu ya udah aku minta beli softline juga karena kan kosong nggak bisa pakai kacamata kan. Tuh jadinya aku minta pakai softline, beli softline gitu. Masih kari. Udah deh, jadinya kayak bingung. Kok ini buram ya guys? Kayak memang gak kebiasa sih, cuman kayak adalah copot aja. Udah bayar, udah beli kagak dipakai. Ini biar aku kebiasa. Kalau show aku pakai kan. What do you think you are? Jadinya -1.
satu-satu gitu. Ya udah deh. Jadinya pakai soft pindah kos. Emang ya, Bang? Latarnya beda. Emang ya, Bang? Aduh, makeupku habis semua. Bam. Terus bagi playlist. Hahaha. Nggak usah dibagi, nonton live aku aja. Ngebantu nggak sih aku nggak ya? Aku sih masih nggak bisa baca. Dan di belakang ada gorden, udah nggak ada sekarang. Nggak usah kayak kalian bilang mana gordennya. Pantes kali ini rasanya beda. Gimana, kalian suka yang dulu apa yang sekarang? Backgroundnya pasti dulu nggak sih? Misalnya yang kemarin. Sekarang lebih rapi gitu loh kayak kelihatannya. Terus makeup aku habis, gimana dong? Harus apa? Kayak agak gitu sama. Banget sih hidup aku. Kangen hiu guys. Hiu sama
Cumi udah gak di sini. Terpuruk rasanya, tapi ya gimana. Kadang sesuatu yang baik itu memang harus direlakan. It's gonna hurt, but I blame myself first, 'cause I ignored the truth. Drunk off of that love, my head up, there's no forgetting you. You've awoken me, but you're choking me. I was so obsessed. Give you all of me, and now honestly I got nothing left. I loved you dangerously. Gitu. Baby, I love you dangerously. Tumben live siang. Sibuk boy. Ya enggak juga sih, maksudnya kayak ya pengen aja gabut. Ini perkara begadang terus nih, jadi hitam bawah mataku. Nggak boleh ditiru. You wanna fight, don't get so mean. I love you, I love you, I love you, I love you dangerously. Knock knock, hello there, hi. Coba guys, aku hari ini pagi-pagi tadi tuh aku bangun, aku mau ngomong kan, suaraku hilang. Oh, ada sesuatu nih di sini nih. Ih, ganggu aja, orang lagi live juga. Reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble, and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friends say, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. Aku udah selesai Jumatan, udah pada Jumatan, pinter banget. Maaf ya lah, nggak mengingatkan, karena memang harus mandiri. Ibadah itu kewajiban, dilakukan karena niat diri sendiri, bukan karena suruhan orang lain.
Masih Kak Caroline. Sebagai aku tambah kurus deh. Aku perasaannya. Kayak perasaan deh. Perasaan apa sih? Ngomong apa sih? It's never easy to walk away. Oh, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. Find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals a past like time. They can't steal love reborn to fall. Mana ya pelekatnya? Wah, aku harus beli pelet baru. Kalian lihat ini udah kayak nggak ada namanya gitu. Bikin konten mukbang. Apa aku beli ayam goreng ya guys? Terus makan di live. Boleh. Tapi males keluar, gimana dong? Ini rasanya mataku kayak mau copot, sumpah dah. Tuh, kita diceramahin guys. Lagu Kagami, nonton pajama lah. Kalian udah tahu lagu ini nggak? Kayaknya nggak ada deh, sumpah. Udin. Guys, makeup aku itu hilang semua. Hilang semua guys. Midnight Blue, You and I. Iya, kau tahu? Oh. Masih Kak Smile Design.
Masih Karin. Dan gemes-gemes. Ya, kocak. Bocah titisan surga. When you try your best but you don't succeed. Bentar. Licin. But not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Warna favorit kamu apa? Pindah kos. Nggak tahu. Bayu, wah keren merah. Makanan kesukaan kamu? Honestly, I don't know. Tanganku keren, tangan warrior. Bagus nggak pakai lampu sih menurut aku, tapi kayaknya lampunya nah gini aja sih, biar nggak terlalu kayak terang gitu. Down your face, something. Kenapa sih nyariin orang yang nggak ada? Kamu jauh mana? Surabaya.
Where do I begin? Missing you tonight. This emptiness that's holding inside. Tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's over. Lucu banget, bagus banget rambut aku. Too strong. Can I lay by your side? Terus ditambah kacamata segede gaban. Nggak pakai kacamata langsung hot, asik. Enaknya aku makan apa ya guys? Aku pengen manis-manis, tapi kayak aku harus makan nasi. Panjang ya poniko. Martabak. Aku kemarin udah beli terang bulan tau. Wah, ini rambutku kenapa ini? Kok kaku gini sih? Dirimu di hatiku. Siapa yang besok nonton pajama?
Buk mau apa lagi nanti kabarin. Mau apa ya? Masih ke Abigail. Mau 5 Pro. Apa aku akan perform pajama guys? Padahal kayak baru aja minggu kemarin gak sih? Kayak kangen banget, aku pengen perform. Malam ini di request hour saya akan perform. Lucu banget sih. Saya tuh peak movie. Kenapa sih kok kayak lepe banget? What? Kenapa sih guys? Spontan. Ya kan, lepe banget, bikin kesal. Crush aku menurutmu ngaruh nggak? Ngaruh sih. Aku sih sering rebuy. Nah, tapi di sisi sini itu kayak nggak ada volume dan aku nggak suka kalau nggak ada volumenya, bestie. Kita dry shampoo lagi. Bedanya dari dry shampoo sama enggak. Ini sisir ke belakang gini. Tuh rambutnya jadi ada volumenya, tuh ada bentuknya gitu guys.
Terus di sini dikit aja, terus bawah sini. Wow, kebanyakan tuh jadi putih. We don't like that. Jadi kayak gitu kita sisir aja sampai hilang. Jadi biar ke blend. Udah tinggal belah aja. Kalau latihan itu kan kayak keringetan gitu sih guys. Jadi ini mah lagu aku. Ini putih gitu deh. Tinggal kasih kacamata. Ini ala-ala natural face, kayak no makeup. Sumpah ini poni aku ganggu yang ini nih. Tuh jadi berantakan. Tidak. Teman-teman. Kalau misalnya berantakan kayak gini mah ya udah. Sisir aja ke belakang. Poni dikit. Biar messy, karena aku gak suka rapi. Wake me up inside. Yo, OTD. Feel nggak ya? All this time, I can't believe I feel free. It seems control the rest of everything. Bring me. Kok bisa diatur ya? Di section gini, jadi bawahnya dulu. Kalau headbang bakal hancur nggak? Mikir kids, naik motor ya udah hilang ini mah. Tuh aku keselnya tuh sama yang tengah ini lah, dia tuh nggak mau lurus, bikin emosi deh. Naik taksi itu mah kamu yang bayarin bang.
And I like that. Bentar guys. Nggak tahu lah guys, duh capek aku. Sibuk sama rambut ya kan, udah nggak jadilah. Udahlah ya udahlah, kalau jelek ya udah, masih cantik juga kok. Udah kita catat ke bawah aja semuanya. Udah. Udin. Tapi better gini sih dari tadi. Ups. Mati. Slit eyebrows. Dulu aku pakai makeup tapi nggak beneran. Cakepnya cakep banget sumpah. Ya kalau rambutku jelek, ku jedai aja lah. Masih Kak Dinda. Tinggal pakai kacamata kotak berketak-ketak. Gini kids. Jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan Ya gitu lah pokoknya. Ya nanti mimisan. bahaya. Cinta akan menghilang semua. dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta.
Makanya kursi baru kan? Iya. Mau tadi full panjang. Apa tuh? Masih ada bendera Lemmenberg. Tapi aku nggak tahu mau gantung di mana. Enggak lagi. What is that flag stands for? Jadi gini, ada seorang ayah yang menemukan, bukan seorang ayah, ada seorang lelaki yang menemukan anak lah intinya, anak cowok. Nah, saking sayangnya si orang bapak ini ke anaknya, dia bikinin sebuah negara buat anaknya, buat nge-keep anaknya safe, intinya kayak ngejaga anaknya gitu. Buat ngejaga anaknya. Tapi lama-kelamaan si bapak ini lebih sayang sama negaranya daripada anaknya sendiri. Gitu. So, keluar kata-kata kayak, "You said you built Lemmenberg to keep me safe, but you loved it more than me." Gitu. Wow, Lemmenberg. Aku masih ingat national anthemnya Lemmenberg guys, tapi aku lupa. Ingat tapi lupa. Maksudnya lupa lagunya tapi hafal liriknya gitu. Oke, nggak bisa dipercaya gitu deh. Itu namanya Lemmenberg. Dari Dream SMP. Aku bisa nyeritain kalian Dream SMP dari episode 1 sampai Technoblade hilang. Soalnya pas Technoblade udah aku udah gak ngikutin lagi. Apa judulnya? Dream SMP. Percaya aja, beneran kocak, nggak jelas. Itu real, bukan cerita nyata, cuman kayak memang roleplaynya kayak gitu. Cuma SMP is that, is. Jadi gini, aku dulu pas SMP aku pernah disuruh bikin kayak laporan gitu kan. Laporan ya kayak skripsian gitu. Aku bikin tentang Technoblade sama Dream SMP. Terus aku dapat 100. Laporan bahasa Inggris.
Nah, awalnya itu seinget aku ya, jadi Dream SMP ini dibentuk sama 3 orang teman. Dream, Sapnap, George not found. Udah, lalu muncul nih orang-orang jadi ikut banyak nih. Jadi mereka kayak buat engagement juga. Jadi kita bikin roleplay aja gitu. Udah. Lalu intinya apa ya, si Tommy Innit ini ada satu anak, dia itu secinta itu sama music disc. Jadi apa sih yang piring itu loh, piring yang ada lagu-lagunya, lupa aku namanya. So the flag is about, ya. I love it so much. Lalu si Dream ini, jadi Dream ini anggapannya dewa, sebuah Tuhan di situ. Sebuah Tuhan. Nah, Dream ini ngambil disknya si Tommy. Tommy murka. Kayak dia bakal ngelakuin apapun itu buat ngambil disknya lagi. Karena itu peninggalan atau apa gitu, nggak tahu, aku lupa. Tommy enak ya. Nah, karena itu banyak nih yang di sisi Tommy dan di sisi si Dream, di kebelah dua. Jadi itu ada yang bilang kayak, oh iya Dream memang baik, dia Tuhan yang baik gitu. Tapi ada yang kayak enggak, aku nggak setuju gitu. Jadi kayak kebagi jadi dua. Ya udah sih, sering perang lah, saling cekcok gitu. Nah, tuh. Lalu di dalam Dream SMP itu terbentuk banyak negara. Ada L'Manberg, nah itu bendera itu bendera L'Manberg. Itu aku sih dulu dukung L'Manberg ya. Aku dukung L'Manberg buat menang lawan orang-orang itu. Ya, balik lagi L'Manberg itu dibikin karena ada bapak yang sayang sama anaknya gitu. Jadi kayak karena dunia terlalu jahat, jadi aku kayak mau keep my son safe gitu. Udah. Nah, tapi anaknya ini join aliansi yang menentang Tuhan ini, si Dream. Gitu. Nah, jadinya Dream kayak yang musik, ya ikut terusik lah intinya. Jadi ya dia juga mau perang sama si L'Manberg ini. Nah, karena L'Manberg isinya memang orang-orang yang kayak baik, kayak bukan yang tipe orang yang suka perang gitu loh. Tipe orang yang suka perang. Nah, dia minta tolong lah. Ada kayak seorang anarkis gitu. Nah, ini favorit aku. Ada seorang anarkis namanya Technoblade. Dia tuh tinggal di Kutub Utara. Jadi jauh banget dari negara-negara itu. Jadi dia gak ikut aliansi apapun. Nah, karena teman baiknya si bapak ini itu teman baiknya si anarkis ini, jadi bapak ini tuh minta tolong dong kamu convince si Technoblade ini buat tolong aku di perang nanti. Karena Technoblade ini terkenal sebagai orang yang memang serem lah intinya. Pokoknya siapapun yang musik dia bakal gitu. Pokoknya dia yang paling kuat lah di situ dalam hal perang-perang gitu.
Lalu ya udah kan, karena setelah ngelihat anaknya si bapak ini, Technoblade luluh. Oh ya udah, aku memang udah temenan sama anakmu, jadi aku mau bantu kamu. Dan intinya Technoblade ini setia banget sama teman-temannya gitu. Dibantu, pokoknya disiapin semuanya. Si Chomi ini juga ngikut si Technoblade kemana-mana karena dia mengidolakan Technoblade. Intinya aku juga mau jadi Technoblade yang kayak gak berlindung di siapapun, yang bisa berdiri sendiri gitu. Ya udah, Technoblade ajarin lah cara perang yang benar, cara set traps gitu-gitu. Datanglah di hari dimana perang besar terjadi. Technoblade menang nih, grupnya Technoblade menang nih, jadi si Dream ini kalah istilahnya. Tapi pasti mau balas dendam dong. Nah, ada temennya si Dream ini, dia diminta sama Dream buat bikin penjara yang nggak bisa dibobol dari luar maupun dari dalam, yang benar-benar nggak bisa dibobol, buat si Technoblade. Yaudah, pokoknya terus si Technoblade ini karena ikut campur hubungan mereka, jadi dia itu ada bounty gitu. Pokoknya dicarilah antara hidup atau mati gitu, pokoknya harus ketemu. Nah, jadi si Technoblade ini menghilang lah. Pokoknya dia juga nggak peduli kalau misalnya dia ditangkap atau enggak, tapi dia kasihan sama teman-temannya yang memang nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi dia kayak latih teman-temannya gitu, kasih semua gear dia. Pokoknya dia benar-benar setia sama teman-temannya. Kangen Technoblade. Nah, lalu ya udah, akhirnya Technoblade ini ditemukan sama regunya si Dream, ditangkap, dibawa ke penjara. Nah, temennya si Dream yang ngebangun penjaranya namanya Sam. Si Sam ini ternyata diam-diam juga nggak suka sama si Dream, jadi dia pelan-pelan diam-diam masukin si Dream juga ke dalam penjaranya dia sendiri gitu. Dan di dalam penjaranya itu ada 2 orang yang paling kuat di seluruh dunia itu lah, Dream SMP itu terperangkap di sana. Nah udah tuh tentram kan, negara-negaranya akur, juga tentram lah intinya. Nah, mereka di sana sekitar kayak bertahun-tahun lah. Terus diselamatin sama aliansi namanya The Egg. The Egg. Nah, The Egg ini itu kayak cult yang didirikan oleh telur besar warna merah. Nah, kalau misalnya kamu kena telur besar ini atau kayak nyentuh akar-akarnya, pikiranmu bakal kekontrol sama telur ini gitu. Udah, lalu diselamatin kan, karena
si teman-temannya Dream ini nggak suka sama aliansi Egg ini, The Egg ini, dan mau ngancurin The Egg. Nah, karena The Egg ini kayak, aduh gimana ya, kita bayar aja lah si Technoblade, sekalian ngebebasin Dream lah, tapi dia harus bikin kayak perjanjian sama kita kalau dia bakal nyelamatin The Egg, tapi kita bakal bobol dia keluar gitu. Udah deh, perjanjian dibayarkan, si Technoblade ini dibayar dengan peace. Intinya dia nggak mau ikut campur lagi sama masalah-masalah lagi, intinya tinggalkan nama dia dari semua hal. Dibayarnya kayak gitu. Makasih Kazar. Gitu. Setuju lah. Udah dibebasin, perang lagi nih. Sekarang si teman-temannya Dream sama The Egg ini hancur lah kan, The Egg kalah. Nah, karena Technoblade memang kayak literally nggak peduli sama apapun, dan dia mikirnya kayak, ini negara udah ngusik gua mulu nih, kayak ngusik aku terus gitu, kayak ikut campur aku terus, kayak manggil nama aku terus buat bantuan gitu. Ya udahlah, aku kayak ngancurin aja satu negara ini gitu. Jadi dia kayak sendirian ngancurin banyak negara gitu, dan ya set TNT gitu, terus Wither gitu. Dan dia menang, Technoblade menang. Terus dia dilarang kembali ke negara itu. Akhirnya dia meninggal. Nah, ini kalau intinya. Technoblade, sumpah. Di aku itu masih ada dia, sumpah. Aku kalau misalnya bisa pajang muka dia segede gaban di sini, aku pajang Technoblade, sumpah. Udah kelar. Jadi kesimpulannya apa? Peperangan antar negara. Peran utamanya sebenarnya siapa? Tergantung POV kamu lihatnya dari siapa. Kalau misalnya aku kan, aku lihatnya dari Technoblade. Ada banyak sisi kok. Ada di bagian dimana ada Foolish, namanya Foolish. Dia itu bikin temple buat ngesembah si Dream ini. Ada juga Quackity namanya, dia bikin negara sendiri, negara Meksiko yang jauh dari negara-negara yang problematik itu gitu. Nah gitu lah guys, seru lah pokoknya, seru banget. Aku sayang banget sama cerita-ceritanya. Gitu. Nggak sabar FC, asik. Tanggal 5 ya? Apa? Tanggal 5 itu hari apa ya guys? Sabtu gak sih?
Minggu. Aduh, sumpah ini sofansnya aneh sih, jujur janggal. Gitu guys, udah deh. I will remind you of the pain forevermore. And when my sins are just a memory, faith restored, I will feel you to core. I will feel you. 14 Juli, kenapa 14 Juli? I will remind you of pain forevermore. And my sins are just a memory. Guys, beliin buku sketchbook dong, yang polosan. Aku mau ini, mau melukis. Biar kepajang itu di apa namanya, tembok-tembok. Oh, kayak kosong gini nih. Kenapa nggak kanvas? Takut kok kanvas. Boleh sih, bebas. Pokoknya aku pengen itu yang bisa di dekor di kamar gitu. Ntar mau karaoke dulu. And I've been waiting for the sunset, waiting on a sorry, but you're never sorry, are you? No, you don't even care. How can you stand and watch while I'm breaking on my bones, trying to hold you close, come on right out my body, tearing off my skin just to let you in. Isn't it a bit unethical? Itu sama cat kuas gitu. Baby, tell me I'm not alone, giving you enough. If you ever love me, let me go. I don't know what it is, got me wrapped around your cold fingertips. Maybe it's my fault I can't walk away. Maybe I just ought to feel a little shame. Oh, I've been waiting for the sunset, waiting on the sorry, but you're never sorry, are you? No, you don't even care. How can you stand and watch while I'm breaking on my bones, trying to hold you close, come on right out my body, tearing off my skin just to let you in. Isn't it a bit unethical? Got me on my knees, have you any mercy? Every time you hurt me, baby, tell me am I not giving you enough? If you ever love me, let me go. Let me go. I'll let you go if you let me go. Let me go. Let me go. I'll let you go if you let me go. Breaking all my bones, try to hold you close, come on right out my body, tearing up my skin
see every time you hurt me. Tell me if I'm not giving you enough. If you ever love me, let me go. Dah. If there's a God, why'd he make Dengerin liriknya nih. all of these flaws? Is all that I see. If There's a God, I don't believe someone as perfect as you would love me. God, damn it, praying to a ghost, hoping he gets it. The last 3 girls, fuck didn't listen. the last 2 I took haven't kicked in. Having these one night stands with addiction. Now I gotta catch a red eye to Michigan. Playing show that a girl that I'm getting with. I'm young, I can act like a idiot. How many sins gotta make it like at the hint? 4 a.m., pouring rain out for the game. So I break down, go insane. More than they know. Of course I did, the more I think now I should quit, forfeit the crown, down again. If there's a God, Main rapper, aku bisa nge-rap tau. all of these flaws is all that I see. Apa ya, aku hafal rap Yandere versus Yandere, apa Yandere versus Sundere gitu, apa deh. Oh, ini nggak sih? Bukan ya? Ntar aku dengerin dulu. Rap battles of acting. Trying to steal my senpai? Who do you think you're dealing with? If you try to take him, just know I'm Tahu nggak sih guys, aku itu hafal. the hero of the story. You're the fanboy wannabe. Aku hafal Wanna rap fight? ini, Then please. tapi keringet banget. Rap battles of academy. Yandere-chan Aku nggak mau nunjukin muka. versus Yandere could begin. Try to steal my senpai, who do you think you're dealing with? If you try to take him, just know I have a knife at home with your name on it. I'm hero of the story, just a fanboy wannabe. But if you really wanna fight, Then please try and beat me. there are many things that I can do that You would never dare. Udah malu, ih keringet banget sumpah, nggak mau. Bye, keringet. Gak bisa, malas. While I'm breaking all my bones, try to hold you close. I never felt this way before. I never heard like this before. I never heard like this before. I never wanted this to end. I thought I was in safe. Nomor punggung 14. Oh, yeah. It was made me feel like and now I'm insecure. Apa ya, rap apa yang aku tahu ya? I just want you to adore my body. Care no more about me. My heart can't break anymore. So touch me, my body. I just want you to adore my body. Empty but nothing more. You were the one I was living for. You were the
was living for. Rap apa ya? You left my shell and killed my soul. I told myself to feel no. Aku tahu rapnya Seven To Rings. feel no more. Feeling I'm crashing down the cliff. Aku itu I'm marching around the think we decide which one I'll be. But a grip of his. I want it. yeah, my receipts be looking like phone numbers. Even in black card's my business card. The way it's second tone. I don't need a brag, but I be like, put it in a bag, yeah. When you see them rags, they stack up like my, yeah. Shoot, go from the start to the booth, make it a back in one loop. Give me the loot, never mind, I got the juice. Nothing one better with you. Look at my neck, look at my neck. Ain't got no money to pay respect. And no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get. Udah itu doang. Siu besok Cius emang ada Cius besok here. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I want it. I see it. I like it. I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. Yeah, my receipts be looking like phone numbers. If I money the wrong number, what? Black card's my business card. Dark Horse, aku ingat juga kayaknya. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. You were gonna come to me. Mana ya rapnya? She's the beast. I call her Karma. She eats your heart out. Like, be careful. Try not to lead her on. Shows hearts and lost their roads, cause her love so strong. You might fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turn cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shining armor. She can be my sleeping beauty. I'm gonna put her in a coma. Then I can love her. She's so bad, that's wrong, and I don't care. She rocked me like a roller coaster, turned that bedroom into a fair. Her love is like a, I was trying to hit it and quit it, but like mama so dope, I messed around and got addicted. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Ready for a perfect storm. Once you're mine. Gak tau lah, males. Pusing guys kepala aku. Gimana dong? She's smooth as pie, but if you break her heart, she torn cold as a freezer. The fairy tale ending with a knight in shining armor. She can be my sleeping beauty. I go put her in a coma. Don't think I love her. She's so proud. It's sprung and I don't care. She ride me like a roller coaster. Took a bedroom to a fair. Love is like a drug. I was trying to hit and quit it, but the mama so dope. I messed around and got addicted. Aku tuh nggak cocok kalau misalnya nge-rap guys, karena aku nggak bisa baca cepat. Jadi aku nada tinggi bisa, tapi kayak alto-ish, I don't know. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this?
'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm, perfect storm? 'Cause once you're mine, there's no going back. Oh, she's a beast. I call her, come on. Ngapain ya guys? Gabut deh. Udah ada klip aku. Hah, emang aku ngapain? Kok cepet amat? Nani gaski? Chocominto. Cerita lagi. Cerita apa ya? Beda agama mulu ya ilah. Hadi, jangan galau-galau mulu dek. Udah dek, udah cukup dek. Berkadek-kadek. Cukup galaunya. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama cara berdoa. Berarti apa ngalah, bro? Masih ke Akbar. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama arah kiblatnya. Jangan salahkan fahamku kini. Kalian lihat gak guys? Aku itu habis beli cincin. Jadi di sini gitu. Lah, kok copot? Kemarin nggak copot-copot. Apa tambah kurus ya? Hah? Masa di sini sih? Kemarin cukup guys, sumpah. Wah, scam. Terus sama aku beli ini. Ini kayak pisau gitu. Ini cukup. Pisau. Kicau.
sound. Karena aku kan imo-imo gimana gitu. Mengakui bukan diakui guys. Terus ada kalung ini, ghost face. I love ghost face. Aku pengen punya topeng ghost face, aku pajang, aku pengen beli atau nggak tahu lah dikasih apa gitu, aku nggak tahu. Pokoknya kalau aku nunggu lama berarti lalu aku ada ini hah? Kok? Hah? Cara masuknya gimana? Ada ilah. Terus aku ada ini. Elah, apa sih jatuh-jatuh mulu? Nih. Aku ada satu lagi. Ini. Ada ini, pasti kalian tahu, Scorpion Leontine. Udah deh. Jangan salahkan pahamku kini. Urin. Hiu mana? Dibilangin Hiu sama Cungi itu udah nggak ada di sini, udah nggak tinggal di sini lagi. Soalnya dia lebih mending itu baca nomor 10. Nomor 10 ada Kak Tipa, terima kasih Kak Tipa. Nomor 9 ada Kak Akbar, terima kasih Kak Akbar. Nomor 8 ada Kak Yafi, terima kasih Kak Yafi. Nomor 7 ada Kak Smile Design, terima kasih Kak Smile Design. Nomor 6 ada Kak Silvan, terima kasih Kak Silvan. Nomor 5 ada Kak Telur Ceplok, terima kasih Kak Telur. Nomor 4 ada Kak Abigail, terima kasih Kak Abigail. Nomor 3 ada Kak Rik, terima kasih Kak Rik. Nomor 2 ada Kak Arik, oke, terima kasih Kak Arik. Lalu nomor mana nih? Nomor 1-nya Kak Zar, terima kasih Kak Zar.